بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مسيب أنجل بتدب باو يتقول الله تبارك وتعالى دعنا قول إن لا دمكم صلى الله عليه وسلم مدو هيورو أن هيورو أنغو إسلام بيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى مسيب بتدب نفضل نرينو دنون هيدن فوتو غول دو ciortewol mawnugol ciortewol yiilotongol e neediji ɗin ciortewol ka jomiraɗo subhanahu wa ta'ala woni neɓude tagore nden holla ɓe ko honno ɓe hani wondirde hakkudeji maɓɓe tawa ɓe waway hisude ɓe daɗa hara hay goto lorraki ɓe wona e jaam ɓe maya kadi ɓe heɓa aljanna. ara musidɓan tedduɓe hino jeeya e faljere yimɓe ɗuɗuɓe e ɗo gurdam men ɗo e ɗan gurdam meɗen no jeeya e faljereji yimɓe ɗuɗuɓe e yimɓe wonɓe jindude ɓen hande tawa hiɓe dambiti ka dina l'islam hara hiɓe dambiti ka dina islam e sikkugol ɓe ngol wondema ko wiyete kon dina ko wiyete kon dina l'islam ɗum ko hatti koka juulugol e horugol ko juulugol ngol e horugol ngol wiyete diina. amma ko hedditi kon ko yowodiri e gurdam maɓɓe ɗan ɗum ɗon islamu ala ton hay fus islamu ala hay e fus e yewtugol fino ɓe ɓornorta ma islamu ala hay e fus e yewtugol fi honno ɓe wurirta ko hombo ɓe wondata e ko honno ɓe wurirta. no woodi hande jama buy sikkuɓe wondema islamu yewta fi ɗum ma ɗum islamu hana yewtude fi ɗum ma ɗum kala yewtuɗo fi siga ɗum haray ko ɓe woni sattinɓe diina kan wondema ka diina ko newi ka ko woɓɓe tu woni sattinde ɗum so tawi woni a fiɓi ka ɓernde si a waɗi diina kan ka ɓernde haray yoni wodi woɓɓe sikkirɓe noon wondema kaɗo diina yewta fi coñci kaɗo diina yewta fi no ñamirte kaɗo diina yewta fi no wondirte ka dewle kaɗo diina ka yewta fi no wondirte e mawɓe ɓen eno wondirte e ɓiɓɓe ɓen kaɗo diina ka yewta fi honno ardorte hara ɓe no sikka wondema kaɗo diina ka yewta fi no lamorte no dirisirte ɗum ɗon haray koyo tertode e ko wiyete kon constitution on ko yimɓe ɓen jooɗi windi kon ko ɓen andi ɗum ɗon honno yarata. amma fi juulugol e horugol ono yewtanon en fi ɗum ɗon musidɓe an tedduɓe ɗum ɗo ko faljere jande hulɓinide kadi tawde neɗɗo julɗo on hino hani faamude wondema kaɗo diina ala ko ka acci wona ko honno ɓornorte ko honɗum worɓe ɓen hani ɓornade ko honɗum rewɓe ɓen hani ɓornade e ko honno ɓe hani wondirde e ko honno ɓe hani ardodirirde ɓe hani lamorde ɓe hani dirisirde ala ko kaɗo diina meɗen acci musidɓe tedduɓe ko hay ko honno jama o wurita ka nder cuuɗi maɓɓe e hay ko honno yimɓe ɓe yewtirta ko honno gorko hani yewtirde ko honno debbo hani yewtirde ko hayno ɓe yarata noon ka hoore leydi musidɓe joomi meɗen no ɓanginani e ɗum e alqur'an séria meɗen l'islam on no laɓɓinani e ɗum haray musidɓe an tedduɓe eno saati ka arete yi'ugol ɗum ma ɗum yoga e muɗum e ngol ɗo cortewol meɗen ngol ɗo cortewol ngol wonɗen fuɗɗade ngo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala mawnini moƴƴa ngol wi'a suratu nur allahu nuru samawati
wal ard. jomiraɗo subhanahu wa taala yewti ga wondema o daygini oɗo aduna, o daygini kadi ɓerɗe gomɗinɓe ɓen. o waɗoya misal nder ga, misal ɓerde gomɗinɗo ko honno wayi e ko honno kadi misal aɗen kefeero wayi. hare musidɓan tedduɓe, corte hongo ngo jantanto e yoga e ñawoje. no jeeya ɗe ñawoje no yewtirno ɗen noon fi ko yowdiri e zina, e wona noon kadi toñirgol goɗɗo zina e ñawoje ko jokkodirta e ɗum ɗon. en ara yiwde ɗum e fuɗɗode cortewol ngol hay. musidɓan tedduɓe, jomiraɗo subhanahu wa taala mawniningol cortewol. o wi suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinatin laallakum tadakkarun. jomiraɗo wi ngol ko cortewol mawnugol, mana on ko hadihi suratun, ngol ɗo ko cortewol mawnugol. anzalnaha min jippini ngool, ene ko ngol tun jippina o woye, ene ko ngol tu woni cortewol o woye. e yiyay fi honnum allahu mawniniriri ngol ni. suratun ko cortewol, anzalnaha min jippini ngol, wa faradnaha min farli ko woni e maggol kon. komi wi yo waɗe kon min farli ɗum waɗugol, komi wi yo acce kon min farli yo ɗum acce. ñawoje ko woni e maggol kon koko wattante yila moƴƴa e muɗum, koko farla ye e waɗuma yen accu. anzalnaha min jippini ngol, wa faradnaha min farli ngol e dow jiyaɓe ɓen gollitirgol ko woni e maggol. wa anzalna fiha min jippini e nder maggol ayatin, ayeje bayinatin ɓanguɗe laaɓuɗe ko yewtata. heddo si a waɗa e si acce, kono no laaɓi pos ko wi ko ɗe wi ko. ɗum ɗo fof laallakum, kono gasa onon, ko fiyo onon anduɓe ɗen ñawoje ɓen, tadakkaruna yo waajito, yo on gollitirɗe. jomiraɗo wi azaniyatu, debbo waɗowo zina, wa zani e gorko waɗowo zina. si tawi zina tabiti e dow ɓe, seedeji ɗin timmima kamɓe tigi ɓe qirritike, fajlidu kulla wahidin minhuma, fajlidu haray focce paate, kulla wahidin goto kala e maɓɓe, minhuma e maɓɓe, mi'ata jaldatin poorewol temedere. wala ta'khudukum wata heɓu on dey bihima e ɓe waɗuɓe o bone ɗo ɗiɗo, ra'afatun yurmede fi ɗum ɓadodiri e maɓɓe, ma fi ɗum siɗɗiri, ma ɗum fi wata waɗu ha yurminon ɓe dey, ronkon timminde ɗum fi. wata heɓu on ra'afatun yurmede fi dinillahi e nder dina allahu kan. ɗum ɗo ko dina ni ko yamira ɗo yo waɗu, haysi ko e hoore hombode ko yo o waɗu. in kuntum say o laatike tu'minuna billahi kon gomɗinɓe allah, wal yawmil akhir e ñalande sakkitinde. wal yashhad yo seedo, yo tawe kadi adabahuma lettugol ɓengol ka foccugol ɓe, yo tawe ɗum ta'ifatun dental jama minal mu'minina jeyaɓe gomɗinɓe ɓe, moko baɓe saare nde fopp yo tawe nde ɓe piye. ko noon andi so on daara nde juma on juula waɗon, e si o waɗa e ɓaawo alansara on hollodiri makko baɓɓen fof yo tawe. jomiraɗo sifori tawaɓe ɗon ɓen gomɗinal, awa saliɗo tawegol ɗum ɗon haray gomɗinal ngal mankirmo woni. jomiraɗo wi yo tawe dental jeyaɓe e gomɗinɓe ɓen, nde ɓeɗo no piye ɗum waɗe publiquement, fiye ha jasere nden e wirtere nden e yagginal ngal timma yeeso jama on fuu. bismillahi rahmani rrahim, alhamdulillah, thumma assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. musidɓe an julɓe tedduɓe, haray ɗe yiltito e ɗeɗo ayeje, ara yii jomiraɗo subhanahu wa ta'ala hina mawnina ngol cortewol, imo ɓangina kadi wondema o jippini ngool
wondude e ko tawi kon ɗiya corteji fof ko jippinaɗi. O wi kadi o farli ko woni kon e nder ngol gollitiregol. O jippini e nder ngol ayeje ɓanguɗe fiyo jama o waajitor ɗum. Ɓaawɗo jomiraɗo fuɗɗori ɗen ayeje ɗen ñawoje wonɗe e ngol cortewol, o fuɗɗori ɗum oɗo bone ɓurɗo mawnude, oɗo bone soɓuɗo, oɗo bone kanuɗo ñidduɗo battane mum, ɗum woni ko wiyete kon zina. Jomiraɗo wi azaniyatu, debbo waɗowo zina, si tawi woni debbo waɗi zina, wazani e gorko waɗowo zina, si tabiti o kadi waɗi zina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, paate goto kala e ɓe poorewol temedere. sen daari musidɓe tedduɓe, ko adi kon jomiraɗo fuɗɗori debbo on azaniyatu, sabu ko tawi kon oɗo bone ko rewɓe ɓe woni ko ɓuri felnade e makko, ko e rewɓe ɓen kadi o ɓuri kanude e bonde, ko rewɓe ɓe woni ko udditata laawol makko. si tawi woni goɗɗo fewtini ɗum debbo, o wi habbolan mi lando mawɓen, mayo donkanoma wi'tugollan ɗum, wowlitangollan sifa ɗum, est ce que feƴƴay ɗon. tentini si tawi woni ko tiggaɗo, o wi awa habbo mi lando moodi am, ma o wi awa yo donkanoma landitogollan sifa ɗum, a sikku min komi ɓen, yalli ka feƴƴay ɗon. no gasa ko hikkata ɗon awa mi torike ma yandi surlan, yandi ta feƴƴita, yandi awata feƴƴu hakkunde men, ara yaafola yandi hari bon yaafola yandi, mi sikka o nanirte ko ɓuri ɗum. awa ɗum ɗo ko bone tawɗo ko rewɓe ɓe woni ko hikkoto yeeso e makko, immorde ka ɓornanɗe maɓɓe e ka ronkugol ne'itagol maɓɓe, needi ne'itorgol ɓe needi l'islamu ndin, e ka ronkugol heƴugol ɓe ka cuuɗi maɓɓe, e ka ronkugol ɓe jaɓugol ɓe jeyeede. tentini non e yaasimo wonɗen e muɗum hannde, jama on hino sikka wondema kaaɗo diina meɗen o ka juulugol e ka horugol hatti, tawa ko hedditi kon heɓe waawi ƴettude gurdam portoɓe ɓen, ɓe wuura kan ɗon ɗan ɗon gurdam, ɓe nandina hoore maɓɓe ma ɓe faale nandinde hoore maɓɓe e yimɓe tawɓe ala diina ala waɗa, yimɓe tawɓe anda ko wiyete dewgal ma valeur dewgal, yimɓe tawɓe kamɓe jiidorgol ni hara tiggaka taw ɗum wona ellaka maɓɓe, wona ellaka maɓɓe, yimɓe tawɓe zina na bone ka maɓɓe. musidɓe an tedduɓe enen e ɓen hiɗen serti, si yiwte ɗum musidɓe ko honɗum wiyete zina, haray ko wiyete zina musidɓe tedduɓe karamakoɓe makay wondema ko yollagol awra gorko e awra debbo. yaafa ɗolla moƴƴa akramakumullah, yaafa ɗolla moƴƴa akramakumullah, haray ko ɗum ɗo wiyete zina. wono andirɗen noon musidɓe an tedduɓe ko faalaɗe wi'ude wondema ka définisugol ka ɓangingol ko wiyete zina, karamakoɓe ɓanginayi ha ɓe waɗa misal, ɓe wiya wano karambol ngol yollorto ka tindore noon. si tawi woni tabiti siga ɗum ɗo woni hakkunde gorko e debbo tawɓe wona jombidirɗe, tawa dewgal ala hakkunde maɓɓe, humaka hakkunde maɓɓe, si tawi woni ko jombinirɓe ɗum ɗon haray ella ala e mum koko yiɗa ko sari e yamiri. amma si tawi wona jombidirɗe, si tawi sifa ɗum ɗo woni hakkunde maɓɓe, haray koɓe waɗi ɗon ko wiyete zina. si tawi seedeɓe nayo timmuɓe seedike wondema ɓe yi'iri ɗum ɗon noon, ma kamɓe waɗuɓe ɓen tigi ɓe irritike, ma ɗum mande yalti, ɗum woni sonnajo on sowike ɓay ko kanko ɗum yaltitirta. si tawi sifa ɗum ɗo tabiti, haray sharia allah on tabintinte e hoore maɓɓe, ara sharia allah on tabintinte e hoore maɓɓe. wiɗen tawa wona dewgal, tawa kadi wona ko nandi e dewgal, tawa wona ko nandi e dewgal. ina woodi ko nanditata e dewgal,
woɓɓe huma dewgal tawa no woodi ko manque e maggal fof sikka ngal humike maɗum woɓɓe jombidira tawa na gasanoɓe jombidirde fof sikka ko dewgal kamɓe ɗiɗo ɓe wonda e hoore ɗum sifa ɗum ɗon nasina kontete haray si andike noon koɓe pottodir kono yere koɓe wanno kon kontatake zina sharia tabintintake e hoore maɓɓe ko wano noon kadi ko wiyete ko lunnodirgol ma ko wona ɗum ɗon e piiji e memidirgol ma molodirgol ma ko nanditata e momodirgol sifa ɗum ɗo fof kadi kontatake zina ɗum ɗo noon fof koko harmi hakkude janana e janana ko woni tun ɗum ɗo oɗo sharia tabintintake e yimɓe waɗuɓe ɗum ɗo haray ɓen ɗon ɓe yagginirte goɗɗum go'o no woodi ko ɓe yagginirte ko ɓe gasete yagginirede hara wona ɗum ɗo amma si ko ɗum ɗon si tawi woni hawri hara wona oɗo sharia mo wonɗen e muɗum haray waɗuɓe ɗum ɓe darete mo kala ko honɗum yagginta ɗum ɓe daare no ɓe yagginirre e konko ɓe waɗi on bone mo ɓe waɗi ɗum kono haray wona haddu on ɗum woni piyegol ngol haray wona ɗum ɗon ɓe waɗete jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɓangini haray ɓeɗo ko ɓe piiri ni ɓe piye kullu wahidin minhuma mi'ati jalda goto kala e maɓɓe piye poorewol 100 haray ka piyegol ɗo kadi poorewol 100 ko si wona jombuɓe ko si wona gorko jombuɗo ma jombaɗo si tawi woni gorko on o jombi tawa o meeɗi wondude e sonnajo e mbaldi tawa ko ɓeyngu makko humanaɗo mo humana dewgal sellungal haray oɗo hande kadi wona piggal o waɗete haray koyo o ware haray ko rajumo o waɗete ko wano noon kadi debbo on si tawi o meeɗama jombede wonda e moodi makko e mbaldi dewgal sellungal haray ɓuri ɗon hande kadi so o waɗi oɗo bone wona piyegol poorewol 100 haray ko jasgol ngayka ukkamo ɗon fiɗamo kaaƴe ha o maaya ɓawo ɗum ɗon lootamo juulamo surroya haray kon ɗo wiyete rajum haray ɓeeɗo ko ɗum ɗo ɓe waɗete si tawi noon komo jomba meeɗali wondude e ɓeyngu mum e kadi mo jombaka meeɗali wondude e moodi mum haray ko ɓeeɗo nde ɗo ñawore hertani haray noon fiyo ñawore nden tabintine e maɓɓe no landi gotel e piiji 3 tawa ko kamɓe tigi irriti ma ɗum hara yaltito oɗa heɓu reedu heɓi ma ɗum hara seedeɓe nayo seeditotoɓe wonnema ɓe yiiri ɗum ɗo no siforɗen ɗo ni wa karambol ngol ka nder tindore wona men tawdiɓe tun ka suudu wona men tawi tun hiɓe jooɗoɗi wona men tawi tun hiɓe waaloɗi ko ma tawa ɓe sifoto ɓe nayo non ɓe sifoto wondema ɓe tawi wondema ɓeɗo ɗiɗo hiɓe wondiri ni wano gorko wano modibbo wondirta e ɓeyngu mum musidɓe an tedduɓe ɓawɗum jomiraɗo subhanahu wa ta'ala rentini jama julɓe ɓen o wi wala ta'khudukum min bihima ra'afatun fi dinillah wata heɓu on dey e ɓe ɗiɗo waɗuɓe oɗo bone yurmede e kaɗo dina meɗen islam fi ko ɓe siɓɓe mon ma ko ɓe ɓaykoy ma ko siɓɓi honne wiyete ko ɓiɓɓe marɓe ma ko nantete mum ɗum alaka sari al islam ɗum ɗo noon in kuntum tuminuna billahi wal yawmil akhir si tawi ko gonga ko gomɗinɓe allahu e ñalande sakketinde wal yashhad adabahuma eyo tawe kadi lettugol ɓengol ɗoni foccugol ɓe e poorewol 100 poorewol tawgol kadi helata ƴiye maɓɓe ɗen barmintaɓe poorewol kadi tawa tappugol ngol wona tappinkinagol tawa ko tappande hawrude tawde helata ƴiye ɗen barmintaɓe tawa kadi wona tappinkinagol jomiraɗo wi yo tawe e piwgol ɓeɗongol ta'ifatun min almuminina dental jeyaɓe e gomɗinɓe ɓen ɗum woni imamu on e kala yeesoɓe ka diina fof yo moɓodir ñande ɗum ɗo waɗete
ɗum waɗe yeeso jama on fof tawa mankintake feƴƴintintake tawa kadi fof neɗitoto ɗon yaggine jama hedditiɓɓen fof musidɓe an tedduɓe ɗi sariyaji allahu azza wa jalla o waɗiral ɗum mone tagore nden ko o waɗiri ɗum ɗo ko fiwata oɗo bone waɗe ɗi sartiji waɗaɗi ɗo no fanɗi ka ɗum yi'a e kadi ɗum ɗo si gollitirama ɗum yiyatake ko wiyete zina acca e few e kadi dewle ɗen jama o wattana yila e mum sontugol ngol accay naforeji ɗuɗuɗi heɓoto e gollitirgol nde deftere allah e ɗe ñawoji allahu azza wa jalla ko o wallinani en yi e wuuri ɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala yo o faamin en deftere makko nden o woɗɗintina en e oɗo bone o hisina en e muɗum wallahu ta'ala alam